नमस्कार दोस्तों, डीआरवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हम देख सकते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आजकल देखी जाती है और बहुत सारे पुरस्कार और सम्माननीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं सताजी धनाजी पुरस्कार की। जी हाँ, बच्चू भाऊ केरू ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया सताजी धनाजी पुरस्कार से, जो कि ऐसी वैसी संस्था नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि विकलांगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है, ताकि वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, वो भी अपना आम जीवन जी सके जो बाकी लोग जीते हैं। ये प्रहार संस्थान एक संस्था है जो लोगों को हर रूप में आगे बढ़ते देखना चाहती है। बच्चू भाऊ केरू एक प्रेरणा है जो लोगों को आज सब साथ में लेके चल रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी संस्था है जो कि लोगों को प्रेरणा देती है और सारे ध्यान उन पे दिए जाते हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी और प्रहार दिव्यांगकृति, ये दिव्यांगों के लिए वो प्रेरणादायक है जहां वो अपने हर रोज़मर्रा के प्रतियोगिताओं को जीतते हैं, उनमें अपना नाम बनाते हैं और फिर उन्हें प्रोत्साहन और पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही साथ उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाता है जो हर रोज़ इस कार्य को और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ये जो स्थान है ये यशवंतराव चौहान केंद्र मंत्रालय के सामने हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में 1000 से 2000 लोगों की भीड़ देखी गई, जो कि हर वर्ग के लोग थे। इसमें जाति पाति कुछ नहीं देखा गया, इसमें सिर्फ कला को देखा गया, हुनर को देखा गया, ना ये देखा गया कि छोटा है या बड़ा है, सिर्फ इंसानियत देखी गई। और बच्चू भाऊ ने बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों के सामने साबित की है कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपने सोचा है तो आप कर पाओगे। और ये पद अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर और कोलकाता डिवीजन प्रहार जनशक्ति पार्टी और प्रहार दिव्यांगकृति एसोसिएशन द्वारा भी किया गया है, जिसे कार्यक्रम में लोग बहुत प्रसन्नतापूर्वक आए और साथ ही साथ परिवार वालों को भी बुलाया गया। और ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार आयोजित की गई प्रेरणादायक प्रोग्राम है। कार्यकर्त्यांचा गेल्या 10-15 वर्षापासून जे काम करत होते त्यांच्या पाठीवर हात थोपाटणं गरजेचं होतं आणि म्हणून त्यांना आम्ही एक संताजी धनाजी नावाचा पुरस्कार देतो आहे आणि खूप विभागावाईज ते देतोय, मग राज्यवाईज त्याच्यातून निवड होणार आणि आज मुंबई विभागात होते असे 10 विभागात हे पुरस्कार वितरण आहे। यातून कार्यकर्त्याची बांधणी आणि एक व्यवस्थित त्याच्या ध्येयापासून तो दूर गेला नाही पाहिजे। मुळात सध्या देशातलं वातावरण जाती धर्म भाषा अशा अनेक गोष्टीतून मी पाहतोय त्याला वेगळं वळण देण्याचं काम होत आहे। अशा वेळेस कष्टकरी आणि हक्काच्या लढाईसाठी हा कार्यकर्ता तयार व्हावा, त्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय। मूळ प्रश्न आहे की अपंगांना जी 3% जागा होती ती जागा 5% असावी म्हणून म्हटलं गेलं आणि जे अपंगांचे सरकारी सेवेमध्ये जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या प्रमोशनवरती पुन्हा रोटेशन मध्ये घेतलं गेलं, त्याच्यामध्ये मोठा अन्याय होतोय। यासाठी नेमकं काय प्रयत्न? 5% तर जागा वाटप म्हणजे नोकर भरतीमध्ये फार जास्त अनुशेष नाहीये, त्याची थोडे काही विभागवाईज काही भरती वाचार आले त्या होणार लगेच। मुळात प्रश्न आहे की प्रमोशन मध्ये ज्या प्रमाणात समोर यायला पाहिजे त्या विभागानं शासन निर्णय काढून त्याला प्रमोशन करावं, ते दिल्या जात नाही, त्यावर लक्ष द्यावं। बोगस अपंग म्हणून जे शासकीय कारवाई काल परवा जेव्हा सीएम कडे बैठक झाली त्यांनी तेव्हा 8 दिवस म्हटले होते, आता 16 दिवस झाले पाऊस समोर। सर एक मिनिट, पूर्वी आरएसरिता दिलं जायचं, विविध सरकारी योजनांमध्ये अपंगांना उभं केलं जायचं। सध्या ती प्रक्रिया कुठेतरी थांबलेली आहे, रोडावलेली आहे। आता टेलिफोन बूथ मिळताना पण अनेक प्रकारचे एनओसी लागतात, तेही मिळत नाही। नेमकं प्रहार करून काय प्रयत्न चालू आहे? आपण आता नवीन म्हटलंय का स्टॉल धोरण एक नव्यानं आणलं पाहिजे दिव्यांगांसाठी। तर स्टॉल धोरण जर आलं तर देशातलं महाराष्ट्रातलं हे पहिलं धोरण राहील, ज्यामुळे नगरपालिका महानगरपालिका महत्वाची शहरं आहे किंवा मोठे गावं आहे तिथं स्टॉल धोरणातून उद्योग देता येईल दिव्यांगाला। अशा धोरणाचं काल जेव्हा मीटिंग झाली सीएम कडे त्यांनी मान्य केलं, आता त्याच्यावर पाठपुरावा करावा लागेल। आणि छोटे जर उद्योग व्यवसाय सुरू करायचे असेल तर अपंग जी व्यक्ती आहे ती गॅरंटर आणणार पुढे कोठून? त्यासाठी मुळात काय आहे का, मुळात मी मग जे सांगितलं हे जे
वेदनांची जी लढाई आहे ना ही थांबलेली आहे, मीडियामध्ये थांबलेली, समाजामध्ये थांबली आणि राजकारणी लोकांमध्ये पण थांबलेली आहे. त्याचं मूळ कारण ते आहे. मग मोठा प्रहार कधी होणार आहे? ते करू आहात. हमारे चैनल की ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। DRV न्यूज़ से मनीषा जोशी की रिपोर्ट। धन्यवाद।